Kula dik bering kauncengan ke pelengahan deje. Masuk ke acara mobil tak bisa masuk kula. Pelengahan ni kau apa? Ramai orang tak bisa masuk. Kula nelpon ke panitia. Panitia, kula tak bisa masuk mobil ni kak berde-berde pasar. Tak langkong kula koniin ben sepeda. Mak le bisa yot nyeliot. Jawab bi panitia. Punten kiai, tak saya mau nekoni ben sepeda. Tak saya ekoni ben mobil boy. Boleh pernah mobil bisa, mobil kula apa masuk mobil kula. Mobil tak bisa. Punten kiai koni ben mobil bisa. Kawal lah marina. Mun kawal pakun bisa lebet. Kawal ongku ku tak lebet ongku kak. Mek tak lebet tu cak koni ben ambulan kula. Ingin cemaki ke puskesmas. Kule pa masuk ke dalam ambulan aja kak. Depak ke pasar, beri lebat, beri lebat, beri lebat. Metai beri lebat cacang orang mayit. Saya beri dalam kau liliasin. Ya Allah kejap bengetek kule le mobil. Lekan ada video orang tema mati bah mati ongkur. Jelah kule kira pikiran kak. Tak kau ni bini berdesa kentek Roma. Ejak bini kule kik ngoda teh. Abi ni boleh. Nya? Mek nyari boleh cak pun kula mati maksudnya kak. Ya bini kula saya nyari boleh bini kula. Kula saya kira pikiran tak kok bini berdesa kentek tak kok kula mati. Pun kula mati kan bini kentek orang kula. Ya Allah, Allahumma odi ya Allah, Allahumma odi jang kula. Apa solo ibu baca ilmu mobil cak kalau tuan Petra saya tak baca bi kula. Ya Allah. Mon pak mati jang kula lau kula. Cuman cak kula tak salah panitia salah pula. Tapi alhamdulillah sampai depak ke rumah sing malu mah odi buk. Ya orang ngasih odi. Oh bahaya ni bertabun deh. Tadi saya cara mau bergelaknya ku jerengkong dia. Alhamdulillah. Kula mikir mau ni kawal selamat kak. Padahal Hulil Yasin siapa cak karo Hulil Yasin deh. Cak beni anang kiai. Kula beni anang kiai. Kita andi ilmu. King makireng tani. Mun ibadai ambulan. Nyingkir kapi orang. Abu king mun ngandala ki Hulil Yasin tadi maka sampai lemah dem di orang. Abu pada akhir lek nang tenang ya kok. Lao dan akhir kapi sa pasar gua kak. Pada akhir king mun ibadai ambulan lo akhir orang kak. Beri colon, beri colon. Beri colon. Ada Nabi Allah sebi Gusti Allah takdir putra Nabi ni kapi. Beda Nabi ban Rasul anang bini kapi. Serah Nabi Lut alaihi salam. Beda Rasul takdir putra laki kapi. Serah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beda Nabi nikah bi Allah takdir tandi anak. Serah Nabi Yahya. Beda Nabi nikah bi Allah takdir putra nabenya. Serah Nabi Adam. Andi anak bini 4 lekor, andi anak laki 3 lekor. Maka namun beda mantan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah, papolongaki mantan sekedua, akati ajunan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nih secara tak langsung atu aki mantan makle andi anak pak polo peto. Ya boleh suruh pada Nabi Adam dan Ibu Hawa kan. Andi anak nikah beni coba hadirin. Karena mun tak andi anak nikah aib coba orang berarti Nabi Yahya nikah andi kekurangan. Punten Nabi ben Rasul nikah kamil sampurna hadirin. Maka Allah ada sini dengan Al-Qur'an, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah apareng ben Allah gak dintoh kasokan ben Allah ngarato di langit ben bumi. Beda saya kasokanin bi Allah paringin anak bini. Beda apa tak ada anak bini kapi. Beda berarti ini kepada ben Nabi Lut sampean.
Khalil Yasin akabin 2015 dan gula anyo on nga Allah. Ya Allah, anak pertama nyo una laki, ya Allah, nyo una laki. Lahir, alhamdulillah, bini. Dia cak paparing Allah cak taruh norok. Ku tahu cak tibi. Tak norok nyikot. Mau nyikot tibi apa? Alhamdulillah. Anak nomor 2 nyona laki ya Allah. Pertama ampun bini, kedua laki. Lahir nomor 2 baru si nomor 2 nih Kak. Bini boleh Kak. Kesokan Allah ibu dah remah. Cak taruh noro. Ibin. Polaking tak usaha mari pakun Kak. Mari ngutiong ke di kanan turun Kak. Ya sing aku mi sabo mi ajeng ka gila. Bocah pun ring dong badeng mentro laki ungke di kanan. Dabi lo. Pakun habis. Pakun bini. Bi tatangkay ko anguan bini tat anapa? Lekas oleh tetele. Angki. Cang situ nga japit. Nja angu bini atat lah kara. Angu bini anapa? Lo pada ben anak laki, mun anak bini ni ka pasti macelep karing tua. Mun anak laki belum tentu, mun anak bini macelep karing tua. Mak bisa. Angki pan anak laki hulakukan kamar rampian ikentem dan roti dung kalang gerai ko. Abi mun kamar tung kan nagin ngalepang benumbong lang alay. Kan iganti anang panalaki. Abi jang gula beni karo macelep mo gumikilnya. Ada yang Allah ciptakan laki kapi hadirin. Laki. Coba tetang ke jompo ni kau. Laki kapi. Kadirin terobi ni, tegak cobi ke jompo. Dapat cekocek, dapat cobi saya kecok. Kan sini kering lamba. Lahir pakun laki. Ijok cekocek saya kecok. Mencekocek kan laki ngro. Oting kecok cobi ke. Paparing nih Kak, anak nih kalau bisa paparing. Anak nih kan paparing dari ajunan Gusti. Wa yaj'alu liman yasha'u aqiman. Bade saya kesokanin bi Allah ni keakiman, mandul tak andi anak. Asyarat ke berak ke timur, tak luman di anak. Entar ke dokter spesialis, tak andi anak. Padahal bade saya anang banyak masuk kabi, tak keliru masuk kabi. Tak sondul ngandung boleh. Bukan engki. Bade saya terus tak andi, tak luman di. Hadirin, andi anak pasti takdir Allah, pasti saya. Banyak anak ang takdir kesokan Allah pasti saya. Tak andi anak takdir kesokan Allah pasti saya hadirin. Andi anak gak dintok pasti saya. Tak andi anak pasti saya. Mak bisa pada saya katin apa? Saya gak dintok. Pertama, seandi anak banyak gak dintok bekal saya kalau bentuan anak foto hadirin. Tahlilin, kereme yasin, kereme kulhu, kereme sodako, doa aki. Seandi anak banyak bekal selamat gara-gara Tuhan anak si Giodi. Ketimbang ken Pak Tomo ni kali. Tak andi anak sampian bi Allah keng ekasokanin masuk surga lebih gampang dari seandi anak. Mak lebih gampang karena pian selalu andi anak tak usah ngandung. Ya mun andi anak. Tak usah rembi, tak usah nyusuin. Cukup sabar nerima takdir Allah. Bi Allah taala edebuin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang si sabar dek ketentuan Allah. Ibriin tak epa andi anak sabar nerima. Maka kemudian di akhirat ibri kenceran. Sekencer nak dinto orang tidak bisa mitong saking dari banyak hadirin. Seandi anak ikirim kenceran di anak mungkin kencer nak kening bitong. Tapi orang saya tak ibriin anak, pah sabar narema ketakdir Allah. Ajrahum bi ghairi hisab bi Allah ibaringin kenceran. Sekenceran nikah tidak bitongan nah. Tidak batasah. Ben bekal masuk surga kalau ben tanpa hisab, kalau ben tanpa ibitong amalah. Saya napa tak saya? Jadi andi anak nikah saya. Tak andi anak saya. Seterlanjur andi anak. Toreh putrana kau leben ajunan jegami kau leben ajunan budian. Sete bede se atu aki. Ben bede se mah selamat dari tunya bede se nolongin. Amin. Kau leben ajunan tak andi anak. Itakdir tak andi anak. Pasaper hadirin.
berarti sampean bi Allah kasokani lebih gampang itu bangsa andi anak. Mungkin secara pandangan manusia nikah melas, tapi justru dalam syariat kau lebih ajuran nikah mulia hadirin. Karena belum tentu kapan padang nikah tak saya tak saya juga enggak. Bisa saja si padang tak saya ini kasih saya mungku Allah, bener. Tak setuju tanpa kalaban tenggal nikah tak bagus nikah coba belum tentu. Makanya dimin ketika Nabi Musa aguru kan Nabi Hidir, mari numpak kapal, turun dari kapal bi Nabi Hidir, kapal ni kapah elobengi ben kapak. Nabi Musa ni kemanglo ben atanya. Dak remes sampean salah bidik tompangan kapal, salah tak majer kapal elobengi, dak remes sampean. Napa juga Nabi Hidir? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Kapal kaksa di ngoreng miskin, sealaku kapal. Fa'aradtu an a'ibaha, sengaja bikin gula elobengin makle kapal ni kecuba makle budu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena marina ni gedeki bekal bederaja satu je kapal seteng genteng bekal ikala le kapal setong pagi buru tak kira ikala pulan alobeng pulan bede cacat dah secara tengal caklah kapal salah ibri inumpa tak usah majer pagi ilobengi. Salah nama tak salah? Coba nama tak coba? Coba tapi justru ni kau untung cak saking kata elobengin bi Nabi Hidir. Tentu bi tokang kalang raja ni kai kalak kapti kapal berhubung alobeng kapal ni kebede cacat tah kapal segenteng ni kai kalak secuba itu orang tak kalak hadirin. Pada secara kemasyarakatan tan di anak ingat sing melas tapi bisa saja kak din tubuh dan selebih kempang masuk surga ada tempong seandi anak. Seandi anak kita tanya aki anak. Seandi anak apa saya tanya aki nak ada anak. Tetih andi anak banyak tetilan cilan selamat kau leben ajunan itu aki bi anak pada ben mangken tak andi anak sabar bekal selamat masuk surga lebih gampang dari seandi anak manter pada selamat kapti manter pada becer kapti manter pada teka hajat kapti amin Allahumma pon mangkana kati mangken ketelok mangken saya kena maki sepertama sedekah hadirin nikah saya beri kida ajunan kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tak aku asampian ke neraka sekalipun kalaban sebikina korma. Sebikina korma saus bisa ditidengadeng dari neraka. Pak ketina apa nih kak? Berapa jumlahnya nih kak? Bada anggur, bada kelengkeng, bada ceruk, bada sekari bedana. Ya cak ingin pada ada nih. Hello apa? Bajak ni kelakar saya bagi keng lede orang Nah napa? Maka dan gula makin bengalnya saya. Almarhum bapak tobo nih kak. Ipa selamat di Allah. Amin. Orang setu bakal selamat kelaban akademi kencaran bacaan, kela akademi tahlil, kela akademi zikir hadirin. Ada satu ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni ka ulama dimin semakin banyak saya torok orang yang mempunyai pendapat tak ada pangkencaran ni. Ibnu Taimiyah ni ka ada bu dalam satu kitab namanya kitab Al-Hawi. Napa ada bu Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ada bu senikah man halalah wa ahda thawabahu lil mayyiti yanfa'uhu. Cepun Ibnu Taimiyah pasera orang seh maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek cepun Ibnu Taimiyah wa ahda thawabahu lil mayyiti pak kencerna hadiah aki bagi ka orang mate yanfa'uhu maka kenceran ni ka manfaat ka orang sesetah ni ka isapora bi Allah sesetah ni ka ibri kenceran kalaban orang seodi maca tahlil pak kencer na ikari maki ka orang sesetah menter sekak dinto bedana amin Allahumma pon bertung orang selamat gara-gara bi tetangga saksi bagus. Nomor 2 bakal selamat gara-gara bi nak foto seodi itu aki. Manusia gak dinto dalam ilmu sosial disebut kalaban ijen politikan. Seartena manusia gak dinto tak bisa odi ke TV, manusia gak dinto pasti foto dek orang lain hadirin. Papelakin seanya ma manusia pasokiin ben pabenyain tunyana mun ki anya ma manusia pasti foto dek orang lain. Napa boleh kau leben ajunan mangken ampun budaya lam tunya. Cak lambak kita keluar ke tunya ki budaya idem tabu kak dinto ampun marepod dek orang lain. Ampun parlo dek orang lain. Lahir kau leben ajunan etolongi bi orang lain. Semangken kau leben ajunan odi, neka tak lepas dari penton datang ke ben orang lain. Bahkan ku leku ketika saya kau leben ajunan pakun iyo songak cibik datang ke. Dan gula kita teman mangki berde cerita na orang pelak ben orang angko ke kuburan aja TV. Makana dan gula sering berdepak iman kak diman kenangan.
Napa boleh sampai kelakuan raja, kelakuan berak kau leben ajunan tak putu ada kata tangke. Kelakuan sepaling demang, kelakuan sepaling enteng kau leben ajunan putu ada kata tangke. Kenapa kelakuan paling demang ni kah? Misem. Kelakuan paling demang ni kah misem hadi. Misem ni kah tak luang paket. Misem ni kah tak luang token, lu usah lagi pulsa. Tak luang setrum. Keng misem ni kemake gempang parlo tatangga artena mun katibi jak misem mun tak keng teti mun misem saus kula ben ajunan kelakuan sepaling demang ben sepaling ringan parlo dek kata tangga butuh dek ka orang lain pah katinapa kelakuan selebih berak atau selebih sada dari misem tadi tu. Sementara kau ben ajunan perlakuan tatangga dek ka kaulah ben ajunan Kak Dinto tergantung kaula ben ajunan memperlakukan orang lain. Artinya, mun kaula ben ajunan tro etolongan nabi orang lain, maka kaula ben ajunan kau tu nolongin orang lain. Kama tadinu tudanu. Orang gak Dinto mun ampo mau tang kau orang, bukan ibri otangan. Orang gak Dinto mun nolongi orang lain, bukan etolongi ibri orang lain. Pokok manus seben orang lain eka kaula ben ajunan ala ben tatang kenika, pada ben orang akacah. Kula ben ajunan akaca seelum kaca ni tergantung kula ben sampean sebeda luar kaca mun kula ben sampean luar kaca misem seelum kaca bakal misem ka sampean mun sampean luar kaca meredeng ka seelum kaca meredeng ka sampean dadi napa saya kelaku sampean ilum kaca bakal ala ko pade ka sampean lemun pas sampean misem pas seelum kaca meredeng tapor kaca na jerengkong ni ka iki. Jadi kula ben ajunan gak Dinto montro eka bagus nabi orang lain. Maka kau ben ajunan tak ning punten kudu bagus ka orang lain hadirin. Mun kula ben ajunan gak Dinto cerek ka orang lain, cek ngarep beri orang, kering magirak nambora tak kredit beri apa puluh orang. Abu, kan banyak orang saya tak bahasan selekoran, mun orang sepot dimin kan ngirim terus kadang. Makin kan beda sepah ngirim ni ke ambu. Tanya kita ngirim ke Cirejele. Cirejele kok mun ngirim ke Cirejele. Arab boleh. Pasaan beri ngirim tak ibu desen koi. Jadi kula ben ajunan bakal alako kenapa saya kelaku bi orang lain dak kaula ajunan. Artena kaula ajunan muntro eka bagus nabi orang lain maka kotumo lain bagus abe ka orang lain dimin hadirin. Mun kula ben ajunan bagus ka orang lain maka orang lain secara otomatis bakal bagus dak kaula ajunan. Ini pertama. Anapa kaula mi abhas ka Dinto hadirin. Ternyata urusan bagus ka orang ben orang bagus ka abe. Nika benih cuma eka parlo urusan odi itu nyabi saus. Ternyata kau leben ajunan bagus kata tangke. Nika tak usah bahas tatangke abelis ka bagus na abe. Kenta tangke ngangke bahwa aku leben ajunan nika orang bagus. Maka aku leben ajunan budian ketika seda. Mun bi tatangke yang kebagus. Gara-gara kau leben ajunan bagus kata tangke. Meskipun tatangke tak bisa mandis ka bagus na kau ajunan. Keng tatangke ngako bahwa kau leben ajunan orang bagus kau leben ajunan seset ini kebi Allah epa selamat dalam berzah gara-gara bi orang lain atau bibi tatang ke bela orang bagus jelas sih maka dari situ bakto marrat ala nabi sallallahu alaihi wasallam janazah suatu ketika jenazah lebat eseting ajunan Gusti Kanjeng Nabi itu mandengki kelaban para sahabat Kanjeng Nabi akilengkian kelaban para sahabat marrat janazatun ala nabi pah pada sahabat lebat yating Gusti Kanjeng Nabi sampai epekol mayit nikah Kanjeng Nabi pah ada bu senikah mustari wa mustarahun minhu sahabat orang mati je pada dua kelompok orang mati je pada dua golongan yang pertama mustari orang mati ini ke istirahat kan ikut mereka ijak bagi tak sini kata le kaping. Tanggung di sponsor kali. Orang mati ini pertama mustari. Orang mati istirahat. Wa mustarahun minhu. Nomor dua seodi istirahat. Sahabat tak ngerti apa maksud Kanjeng Nabi. Sahabat pah atanya. Ya Rasulullah, manil mustari wa manil mustarahu minhu
Saya seekor cak orang saya seistirahat. Ben pasir seekor cak orang odi seistirahat. Kanjeng Nabi pah jawab, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya. Orang iman, orang Islam seibadah dak ke Allah mun sete istirahat aslina dari kata nyamanan dunya. Orang deng padeng neka mun sete kau leben ajunan kanto dusung dan padeng nggih. Kampung deng padeng. Orang deng padeng gak dinto mun sete ajunan mun atikan umur budian. Aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Dunya neka tak nyaman gak esena. Nakin ngalak berep, nakin manca, nakin alandu, nakin ke pasar, nakin atana, nakin abajang, nakin abasa. Mangkan orang mukmin kati ajunan sete neka yastarihu min ta'abid dunya, aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Entar ke tempat selebih nyaman. Nomor 2, wa manil mustarahu minhu. Saya kocak orang odi istirahat ni ke saya ya Rasul. Dijawab bi kanjeng Nabi, al abdul fajir yastarihu minhu al ibad wad dawab wasyajar. Mun orang nikah beni orang sebagus, mun orang nikah ahli ala ko cuba kata tangka, mun orang nikah lo bagus itu nyala ko tak saya, maka ketika sete orang secuba lakon ini kebeni istirahat. Entar ke tempat secumbah ayaan kecum tak nyamanan. Saya mati tak istirahat, saya odi saya istirahat, tatangga na saya istirahat. Kapan mati tatangga na pangucap, alhamdulillah capok tompes saya mati morjek. Kan beda biasa di sini gitu. Kapan mati, alhamdulillah. Beri-beri tak nyaman neng kana tedung tak ngede tak kok sapi gumet. Capok tompes kia ya. Benih cuma orang cepun kanjeng Nabi bisa istirahat. Wadawab sampai hewan asa kalangkong ke pangeran. Ajab, alhamdulillah ya Allah telur hula tak luang hulaku. Wassajar benih cuma hewan sampai kak pungkaan gak dinto asyukur. Alhamdulillah lebak tang buah hulaku. Anapa? Sebelum ngerni kata ada ampun hadirin. Sebiasa anak kau coba ni ke ampun saya. Dari hadis tak dintobi ulama ikalak kesimpulan. Orang sete ni kepada dua macam. Beda orang sete bi datang ke seeka pungain. Gara-gara laku cuba ki odi. Beda orang sete ni kebi datang ke eka imanin. Gara-gara bagus ki odi. Dan gula ben ajunan tinggal milih. Mun teti seeka pungai bi datang ke. Ni katan gula ben ajunan keng bekal celaka ketika sete hadirin. Keng mun teti orang seeka imanin bi datang ke gara-gara ala ko bagus. Ni katan gula ben ajunan keng salam beristirahat ya pun kanjeng Nabi. Keng ten kula yakin hakul yakin. Mun ki anya maring deng padeng, mun ki anya maring maturah. Insyaallah termasuk kelompok seeka imanin, termasuk teti kelompok se ala ko bagus. Insyaallah sehadir termasuk ahli swarga kabeh ketika sete insyaallah eka imani kabeh mantir segak dinto bedenah amin Allahumma. Ini yang pertama. Makanya gula ben ajunan ala ko bagus gak dinto. Benih cuma urusan parlo belisan dunya. Itunya kau leben ajunan ala kau bagus bi orang iblis bagus. Tapi hal kak dinto hadirin lo pati penting aslina. Karena mun reng mate mor tak belas. Ku leben ajunan ki andi reng celau sebelas. Mun reng celau cerek ku leben ajunan ki andi reng mabere se aberdi. Mun reng mabere tak sarmu ke ku leben sampian ki andi reng jeraje se esapa. King ketika mati ku leben ajunan pahbi tatang ke saksi coba buru kakam maka leben ajunan. Karena ketika tetang kenekanya sen coba kau leben ajuan kak dinto bakal celaka ya dalam berzan Allah mantir selamat amin Allahumma. Saya nomor telok terakhir nih kah. Wah mulai kemarin. Aku tangki. Oh tak boleh. Oh ya tak boleh terakhir. Ya sebenarnya terakhir. Malang ujak terakhir tak boleh. Ya sebenarnya terakhir. Kan bakun mulai kemarin bagi benih terakhir. Apa mun golek ki buru dateng kak sampean ibu gelak karena mulai kuletung sampean. Mulai kuletung selengki sampean mulia todus cak mereka tak ada anggur lah nabi. Nggo lepas pidato sampai abid engki sampean pakun sane kae kanto. Keng debak gebeng kono gule besu bimbian. Colong holil je lanjeng ae kok. Arap billahi potong tengah kok sitojo gelak. Pangalak sawo jeung aja onjeng dia mau ngalak karep tibi je kok. Mertelok
kula ben ajunan kak dintoh umpama ala ko bagus kula ben ajunan tak bisa cek sampurna nah ngi cek la manusia kak kama beda manusia sampurna tenggi ada Khalil Yasin dia keng tak pangki tu sana kala yonceng kak cek tu mau tu sana tak yonceng di sambian abo cek pun orang deng padeng ada tengah tak akete kapi tengah ada orang tak andi salah kapi orang saya paling penting cek ampu celingan tengah na orang tengah ada tibik tore raga tak kok ledu kengki ni bah bedim mah bedreng tak salah kak dim mah bedreng bener ada manusia ni kekenang na salah saya paling penting cek ngabas salah na orang salah na tibik tore tengku tore cek pun sidina Ali hasibu qabla an tuhasabu bitong tibik sebelum ibitong akibik malaikat mun ibitong tibik bisa tambah mun korang kan senikah keng mun le malaikat semetong aki budian tak bisa sama dengan kau leben ajunan umpama kau leben ajunan itunya tak bisa cek bagus sehadirin umpama kau leben ajunan bi nak foto tak itu aki sinomor telok menteran dia kenapa syafaat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menter kau leben ajunan tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat budian amin makanya maturun ni man gak diman paham moloten gak termasuk ki burukan ki beda pemausan fi hubbi anapa situng sayarep akat tengah kau leben ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat kalaban pembuktian cinta kalaban molotan dak Kanjeng Nabi gak dito kau leben ajunan insyaallah bakal pecir bakal syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma makana ring maturun ni ka amolotan dan guleman gak diman selalu ngebele tore amolotan hadirin makle andi hujjaban alasan seakat tengah dak Gusti Kanjeng Nabi keng amolotan ni ka tore ngokor kemampuan mun mampu nah ngunceng 10 orang cek ngunceng 100 tako otang ngebenya iki tinggal tak apa pala mampu du bolo mampu kalema pala amolot na tibi tak bisa 12 sen ke masjid asarakalan sambian ni bersama kasitung sini gelo pala keng mampu ngunceng 10 mampu du bolo to di du bolo tinggal saya kira pikiran tetangga tak nyaman kok mengunceng ning jidi tak nyaman kata tetangga betul sami kira tetangga molotan ni kebeni untuk tetangga hadirin ben pole tetangga akan deni ke paling ngepol cuma 2 hari mare nana mau ajam tabrak sepeda motor lah rasana najam saya tabrak sepeda ji tak kira rasana kita kira rasanan sampian boleh beda bekto na tetangga ni kah sampian boleh buk mun laki na sampian dateng kaunjengan dari molotan cek kebiasaan berkat tak ibu kak pah ibitong bernana cecen nah hai kumuni boleh jadi aroma panas kalau laki na sampian yu pah ibitong tung 2 telo belu kayak beri ning telo kok ya tina apa makilai saya sebolo tina ni kamu sini kepanas kau pingin lagi na sampean jo ambu tikan molotan ni untuk Kanjeng Nabi hadirin keng amolot mampu keni ya to tak napa kak cek ni kebeni urusan geanggeun ni kak mampu para aja ya to dia beni untuk tetangga untuk Kanjeng Nabi hadirin sesuai kemampuan mun mampu didik cek jeung aja para aja tak kok make tanah nangkin begede kita ti ngokor kemampuan keng akad teng mak le pada tetilan jalan selamat amin karena kau leben ajunan mun isyafaat di hadirin kau leben ajunan mun isyafaat di Kanjeng Nabi kalaban mau selawat ala asrafil anam gela kalaban amolotan pak isyafaat di budian pabenyak sampean ala ko salah umpama sepenting iman Islam iki beset husnul khotimah keng ahli maksiat keng mun bi Kanjeng Nabi ni ka iki begulaban sampean pakun selamat hadirin amin kote la haula wala quwata illa billah amin Allahumma make laku leban sampean ahli ala ko maksiat keng mun bi Kanjeng Nabi isafaatin bi Kanjeng Nabi ikibah cek ko bet pakun masuk ke surga amin dan kula sering abri contoh dan kula sering madepak hadirin sampean entar ke surga jak sepeda neblong rombongan sepeda blong kapi ngebe todi sampean ngebe perang seleng ngebe arek ke surga aja rombongan bahaya apa tak bahaya keng mun sing ngawal sampean kapolsek Belike make sampean rombongan sepeda blong make ngebe todi make ngebe tembak polisi ke dis tak kira nangkep sampean polisi namira tak kira ngambek sampean polisi surga aja tak kira ngokom sampean mun sing ngawal kapolsek Belike beni takok ka sampean takok ka mobil coklat sudah ada ruang tetimun beda sing bebudian selamat nih kasihnya syafaat hadirin jadi syafaat ni kama burung masuk neraka otabah swarga saya mabah tengki derajat ini kalaban syafaat benih kalau keng kebaisim kak maki masuk swarga mun andi ring dalam kembangan budak ku ya Kanjeng Nabi ni kak mun ikawal pakun lolos kak mun beda sing ibu pakun lo bedang on telok nih kak jadi pertama bukan selamat ketika bi tetangga isakseen be nomor 2 bukan selamat gara-gara itu akibat COD sedekain bi COD kan ini kenceran bi COD makanya saya ngak mun andi ring sepo sete sodo koin saya ngak tua aki
Saya ingat kirimi ganjaran hadirin, kirimi yasin, kirimi tahlil ben sama cuma mak le pada selamat. Senomor telok umpama kau ben ajunan sedua ni ke umpama amal tak pati bagus, nak foto tak pati enggak. Mantera sambung ada kanjeng Nabi. Mangkana amoloten, maybe kanjeng Nabi budian ekibah. Cepon ki buru, mun kanjeng Nabi sing ibah, makiring deng padeng selamat. Kulil yasin ben anang sapa, keng mun ikibah ambulan, lolos. Aba ulil yasin, aba jek lakar ben anang sapa je ben anang diai kula ka. Kula kada isong ceng pengajen tak keng pulan muntuk bet abid. Kula muntuk ke sana sene gebek semua abid. Mi abid beni keng ngaji, mancing. Mi tak mulai pun mancing gebung kona. Roma tak ada orang. Bapak kula ben embu atelakeun. Bapak ungke ka Pontianak embu alake pole norok lagi, nak beli papan. Mulia ada emah kula. Jenenge pon tukai beburuan. Bapak ungga ke Pontianak embu norok lagi nah. Mangkana gula ni kajang ring turjan kayak tabu kayak cetak tampon dan minyak pote norok bapak itina mangkat norok embu alage boleh. Sejam lah. Hah? Ya ngoncang boleh kak. Baik foto-foto kesetia mah. Aku orang le, mayu, bur saya bertabun joko orang gitu. Ki beri malam guna kau jangan ke Mekasen, kapan turun apa ngocani bini, hanya rongga lah turun, nah hego. Aduh, akhir mulia guna menikah jak sanikah. Nikah hadis sebanyak, benih cuma nikah banyak. Ki buru hadis senikah kanjeng Nabi selengki, mayit selebet. Hadis selain kanjeng Nabi selebet, mayit seneng-neng. Jadi kanjeng Nabi mios tapangki ben orang mate pah irasani bagus bade seirasani cuba kanjeng Nabi pah adabu hada ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hada ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar mun bade orang mate pah bi tatang ke saksien bagus lakona saya ki diing pasti masuk surga sementara orang mate sesaksi cuba bi tatang ke kocak belenger pasti masuk neraka. Bahkan setumbak tu bade orang atanya dek kanjeng Nabi nyon mal amalan minta situng kalakuan semun ekalaku bakal masuk surga. Kanjeng Nabi pah adabu kun muhsinan muntro masuk surga situng kalaku kun muhsinan pedeti orang bagus. Sahabat ni kamator siap ya Rasul dan guna bakal deti orang bagus. Kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah. Keng gula ni kada ada muntro oni ngak cak gula ni kan orang bagus. Mun gula tro oni ngak gula ni ka bagus napan tenda remah carana. Kanjeng Nabi pah ajawab sal jirona tanya aki kata tanggena muncang tatanggena kaki bagus kaki bakal masuk surga keng muncang tatanggena kaki belenger kaki bakal poton. Maka kau leben ajunan pongki berde kesempatan hadirin tori bagus kata tangga tori bagus hubungan ke Allah mun kata tangga bagus ke Allah hubungan bagus kau leben ajunan saya tebi tetangga pasti esak saya bagus. Nih kalau ning mesen tak kulit pun sampean tak bisa lah pesan. Saya ngak datang ke hi, kulit saya ngak mun mati saksian bagus. Saya ngak kebela becek, saya ngak kebela saya. Mun belenger pak kulit kocak belenger kak. Tak ning mesen nih kak. Nok bisa. Tak mun pilihan presiden kak bisa sogok nggih. Mun pilihan presiden ibu pak lekon ibu leku kening cara kak. Milih siapa kak kita? Ya nurut ate kos dong. Tak nurut acek-cek kak. Maksud tak? Ya nurut asatos tak nurut aseket kan. Tapi ini kayak durjan, ini durjan. Ini kan tuh kandung saraan pun. Yang bangkan saya ngajak tukar marga pilihan presiden. Tak langkong hadirin. Telok macam berkabur macam telok pilihan ni kan. Prabowo, Anies, Ganjar. Telok ni kan ngiring gulun ajunan kesokan milih saya kamboy. King umpama tak pada bentetang ketua dicak tukar marga presiden. Apa sebab gula ben ajunan mun sete Ganjar Pranowo Prabowo tak kira mikul satu gula ben sampian. Sentar ada ring cidau bending cereja. Pon, jadi pertama orang saya tegak dinto hadirin. Kalau ben isak sen bi tatang ke saya saus kak dinto bi kanjing Nabi ampun pasti aki bakal selamat. Banyak hadis ni kah? Sampai pada titung debu maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tatang ke nilai bagus maka bi Allah bakal tulis bagus. Pramila gak dintoh pongki pada kesempatan tori bagus ben tatang ke ben lebele tori bagus
Lebih cek pun kiburu saya ketokar orang saya tak kenal. Pas saya ketokar ring Jakarta na tak kenal ke gula ben sambian. Apa pakrok du kardu ke. Sementara gula ku kapan kita tabu seberkak kada saya tokar ini kengki saya Jakarta mikirin taring ki. Jadi tore pita tak napa. Tore papita jadi dengan gula ben sambian ni ke lakar tak pita. Lakar tak pado di. Engki kan? Keng umpama tak pada ni ke beni muso, tapi tak pada ni ke untuk melengkap. Rocek kalau nyaman tak keng bulan deng sebereng esena juga. Bede kacang, bede bawang pote, bede capi, bede buja, bede micin. Mun je saya buja kapi tak akan rocek ni kengki. Ki lakar senika. Lakar tak pada dik ni. Dia kanjing Nabi ada bu al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Adunan mukmin pada mukminan ni hadirin. Ni pada ben bangunan cek pun kanjing Nabi. Saya masakkan antara situng ben lain nah. Napa artinya? Tak pada sedeti Roma ni kah? Mun pada lo mancing kah? Kan gara-gara tak pada. Beda sasakah, beda osok, beda pemikol, beda reng-reng, beda ceceneng, beda cendela. Sedeti Roma ni kah? Mun pas sasakah kapi beda remak si erang kaya tu rek. Angki kah? Nah, ya tuh di situ ngambil ide, di situ ngambil lauk. Sebenting cang ijit hati sambian gak dinto sang lagong saya. Tuh di cak patang coba aki, cak patang coba aki. Sesuai, kenapa pilihan sambian? Sebenting cak patang coba aki, ben cak tukar ben tetangke. Apa napa? Karena saya nyaksiin gula ben ajunan ketika amat ini kata tangke hadirin. Gula sering mendepak, tahu saya bahas Roma. Maka tanang kriki tak ada. Polempol, toncuk tengah, toncuk manis, tekan lo pada nih kak. Mun pah ngarep pada gula ben sambian, tuh man mikir lagi. Mun pah lemak polempol kapi pada mak ada. Wari polempol kapi. Kebain apa hadirin? Gara-gara tak pada ti nama kita pada keng mun masih tung abu. Napa pekning kelat ko ka? Engki kan? Nih kama ke paling renjeng mun katibi, dak kuna na ka. Keng mun epa polong ben sini kene an pereng nikah. Melian apa? Napa minta ama sakit napa langsung kuburan? Apa kan engki? Bisa milih mun polong sampean. Keng mun karo situng dak faidan ni kakak. Keng mun aku apolong al ittihadu yujidul quwah wal quwwatu tudmanun najah. Mun kula ben ajunan masitong kompak bekal kuat hadirin. Pramila gak dinto. Tore pabagus, tore pasai, pongki beda karena umur. Mi kak dinto tetilan cilen kaula ben ajunan selamat. Seta teti orang sebejra ya junna Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mertung ni kah si bekal selamat. Nomor 2, kaula ben ajunan bekal selamat gak dinto. Kalau ben etolongi bi orang seodi hadirin. Nek hadis sebanyak orang sete ni kebekal selamat bi orang seodi kalau ben telok perkara. Senomor situng kalau ben doa. Nomor 2 kalau ben sedekah. Senomor telok kalau ben kiriman kenceran. Bi ihda'is thawab kalau ben kirim kenceran dek orang semate. Sedua ni kamu muttafaq alaih sepakatin. Doa ben sedekah ulama kapi sepakat. Ngirim kenceran dek orang sete ni ke ulama beda pitu pendapat. Beda ada buda pak, beda ada bu tak ada pak. Saya ada budak pak, bener. Saya lok dapak, ya bener. Kalau saya tokar, pada saya toro nih. Betul nunggu nih kan. Keng ulama ahlus sunnah wal jamaah hadirin. Kak dintok lebih cenderung ada buah akidah pak hadirin. Dalillah banyak secara Quran beda bahwa kenceran ini bisa yang pun akidah kering lain. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini dalil secara ayat bahwa kenceran bisa ia pengaki ke orang lain. Secara hadis banyak kanjeng Nabi kak dinto ajabu iqra'u mautakum surat Yasin. Maca aki orang mati dan sampean kapi surah Yasin. Cepon ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini kejelas kon baca aki ke orang mati. Sementara ulama selain enja ada bener orang mati saya maca aki Yasin orang mati ya. Hadis situng keng makna nabi itu. Senap seren David makanya apa tak ada nih kak. Kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah kak dinto berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan hadis kak dinto hadirin cenderung ada buah akidah pak. Makanya ulama NU ini kemudian berdasarkan tahlili nggak nikah. Apa? Karena pendapat depak. Umpama berdasarkan kesokan untuk ada budak pak. Ya tuh hadirin. Sepenting gula benajunan jak sampai patang nyala aki selama hal kak dinto benih berkaitan kalaban akidah. Jelas sih. Tore, sepenting benar gitu. Keng mun beda ngocak bejeng tak wajib tok ya kakak kampung. Ni kaki itu ni kengki. Mun pas sampai beda abak coba ki Gusti Kanjeng Nabi. Mun cuma urusan akun not tak akun not. Ini benih urusan neraka swarga hadirin. Benih urusan neraka swarga ni kah. Situng atrawi du bolo, situng atrawi 11. Ya tore, kasokan 11 ya tore. Kasokan du bolo ya tore. Justru kalau ben fitnah ni kan nyaman.
sesemangat tore du bolo, sesengkah ngalah sebelas. Ahlus sunnah wal jamaah du bolo. Mun beda orang ngocak kak, mi atrawi du bolo, saya nggak salah kakek, saya nggak Sidina Umar kelero. Jawab tina lek gua atrawi du bolo, pada sebenernya 11 engkau oleh sosok sangat budian gua. Abajak beda hadis kapi kak, pada beda saya toro, Quran na beda, hadis beda. Jelas lagi. Jadi saya kasokan akun not sepuh ya tore akun not, selalu kasokan tak akun not. Saya kasokan atahlil ya tore, saya tak kasokan kira cak atahlil. Saya tahlil oleh berkat pen, berkat kan nyaman nih kak. Kurang. Bang, kan saya mensenika. Keng munten gula, ben ulama ahlu sunnah wal jamaah nikah. Karena nikah ayatnya jelas, hadisnya beda, dua ulama beda. Ben mun cek punten gula pribadi tak langkung semua orang. Cek lagi ngapain lagi. Para caja depa, ben para caja tak depa, untungan saya para caja depa. Anapa? Umpama budian hadirin ternyata kenceran nikah tak depa ongku kelem kopur ya tak rugi cek dengan kuliban sampai tahlil benih pah tega salahku cek karo keng baca tahlil telo kali umpama pah depa ongku untung sesete seorang pah ya tambahi kenceran lamun pah umpama naseh yakin tak depa nikah pah tak ikirimi kenceran bi Saudi pah ternyata kenceran depa pah kak kam budian mun ternyata depa ongku pah kuliban sampean kar yakin tak depa pah tak macam jadi dan gule eman kak diman ngabada terkait masalah gak itu selama bukan akidah ya tore hadirin keng dan gula ben ajunan antara depa ben tak depa engki kari asa dia apa jung pah tak ocen ni lo apa itu ket pa junga serepot kari yakin tak ocen pah terus le ni keng manter pada selamat kapi amin manter pada pecer kapi amin makanya gula man gak diman selalu madepa tore umpama beda setak pada hadirin kau ben ajunan tore tanda kecek sampai elang hadirin Tadi cak sampai butuh atau tangga atretan gara-gara kata pada enggak itu. Apa sebab? Masalah tahlil bentak tahlil ini kata ada pak kekufuran. Keng Islam tatangga tretan ini kan sampai kekufuran itanya aki. Wa ma ikhwanuka pasera tretan sampian. Jadi tretan ini katanya aki budian. Atahlil atrawi du bolo aku not. Tak tanya aki kak. Jadi saya tahlil masuk surga, selalu tahlil surga. Saya tarawih 20 swarga. Saya tarawih 11 swarga. Saya masuk neraka. Selalu Abu Jang Isa juga. Tenungguan nih kak. Tungguan ya tore. Pada sing ibu leku. Pada sing ibu. Tore. Anda boleh nikah. Pak bagus. Tore. Para pet boleh barisan. Cek sampai kau leban ajunan. Butuh markan hal-hal setak penting hadirin. Maklai pada saya. Thank you kak. Kek mantar Allah pada datilan jalan selamat kapi. Amin. Mantar pada pecer kapi amin. Karena tujuan kuliban sampai ini kepada pada selamat, pada pecah, pada mantar ke Allah pada tetilan jalan selamat, mantar pada tetilan jalan pecah, kuliban ajunan itunya sampai ke akhirat, mantar pakun atretan, ben mantar pakun along polong dalam kebedan kenging gitu Allah dalam kebedan tak sampai sa, amin Allahumma, bon, tung nih kah, jadi kuliban ajunan bekal selamat gara-gara saksi bagus bi orang. Nomor 2 kuliban ajunan bekal selamat gara-gara bi nak foto ni kayak tua aki hadirin. Makanya gula man kak di man ngebala tore siapa ki potra makle potra gula ban sampian ni kasai mun bisa banyak tore pa banyak tak bisa banyak ki pasrah ke Allah karena senika manusia senika begitu lo beda manusia senika bi Allah parengin potra banyak laki bini beda potra nikah didi beda bi Allah takdir tak andi anak lo telung nikah beda saya kak andi potra banyak saya potra nasi saya, tandi potra saya. Sepenting adbi kalau bersyariat. Pertama, ada Nabi Allah, sebi Gusti Allah takdir potra Nabi ni kapi. Beda Nabi ban Rasul anang bini kapi. Serah Nabi Lut alaihi salam. Beda Rasul takdir potra laki kapi. Serah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beda Nabi nikah bi Allah takdir tandi anak. Serah Nabi Yahya. Bada Nabi ini kebi Allah takdir potra na banyak. Serah Nabi Adam. Andi anak bini 4 lekor, andi anak laki 3 lekor. Mangkana mun beda mantan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolongaki mantan sekedua akati ajunan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nih secara tak langsung atu aki mantan makle andi anak pak polo peto.